Yes, baby. Yes, baby papi. Hello, anak. Good morning, anak. Good morning, papi ko. I love you. I love you so much. Hello, anak. I love you, anak. Ayan po guys, maayong buntag. Date ngayon is June 18, 2026. So, araw ngayon ng Huwebes guys. Tomorrow is Biyernes na po. Ayan si papi, oh, hinihingal pa din. Say good morning, baby. Say good morning to your viewers, baby ko. Sige na, anak. Kagwapos bata, oy. Smile. Smile. Gupuha, oy. Smile. Baby, smile. Sige na, please. Kagwapo, oy. Ayan po guys, hinihingal pa din si papi. Ayan po, good morning everyone. So, shout out to all people around the world, always supporting our videos, our channel. Good morning everyone, happy Thursday to all. So for today's video guys, this is Papi's update. Ayan, maraming salamat po sa inyong suporta pa din everyday. So thank you guys, malaking tulong po yan sa amin ni Papi guys na makabangon po kami ulit. So thank you sa mga nag-support. Maraming salamat po sa inyong lahat. I love you all. Ayan, thank you everyone. Ayan po si Papi mga palangga, hinihingal pa din guys. Yan. Maraming salamat sa inyong suporta mga palangga. Kumusta po kayong lahat? I love you all. Ito pa rin kami ni Papi kahit napakainit guys. Trabaho pa rin kami ni Papi. I love you. I love you so much. I love you. Bless mama. Taga Santo anak bibi. Kaloyan ka sa Diyos anak ko. Say good morning to your viewers bibi ko. I love you. Uloy hinihingal. Kagwapo sa doy. Kakiyot oy. Kakiyot sa akong baby oy. I love you anak. Love ka ika ni mama. Upo. Mag-pray ni Lord ha. Kaya na, dako na ba na imong bukol, bibi ko. Ato ta nang ipa-check up sa doktor, anak. Yes. Wa pa man tay kwarta. Po. Yes, anak. Wa pa man tay kwarta, bibi ko. I love you. I love you so much. Kagwapo gid na akong bata, no? Anong gwapo man na akong bibi, no? Huh? Hinihingal pa din ang bata. Yan po guys, oh, nag-electric pan mi guys. Kusuking hangin guys. May buntag sa tanan. June 18, 2026 po ang ating date ngayon. Araw ngayon ng Huwebes. Maraming salamat po sa inyong lahat guys. Sa inyong walang sawang suporta. Thank you. Maraming thank you po sa inyong lahat mga palangga po. I love you guys. Yan po guys, mayroong naglalako ng isda mga palangga. Na naglibo di isda nak no? Na naglibo di isda na. Na naglibo isda bibi ko. Yan po guys, mayroong naglalako ng isda. Yan tinitingnan ni Papi oh. Yan naglalako po ng isda guys. Thank you for always watching guys. Shout out to all people around the world watching us this morning. Thank you. Ayan po, mayroong naglalako ng isda guys. Yan, nakamotor po. So ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, nag-aabang si Papi guys. Yan, nag-aabang po si Papi. Bibili ako ng half kilo mga palangga. Half kilo lang po ang aking bibilhin. So ayan ako sa... Yan po guys, yung isda oh. Bumibili po ako ng isda guys, half kilo. Yan, murang-mura yung... Yan, very fresh pa kayang isda. Oh, nagpalit si mama mag-isda. Yes. Yes, baby. Yes, baby ko. Bumibili po ako ng isda. Yes, anak. Na, nagtabi sila. Palit sa stew mokring, anak. Palit sa stew mokring, baby ko. Yan po. Say good morning, baby. Hinihingal pa dyan na baby. Hinihingal pa dyan si Baby Papi. Yan po guys, hinihingal pa din si Papi guys. Yan, maraming salamat po sa inyong panonood mga palangga.
muna ang aking update. Bye-bye. Happy Thursday, everyone. I love you.